ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ତହୁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳିକା ମହାଶୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ରାଜା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଦିବସ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହୋ ତୁମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବସିଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଯେତେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବୁ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଭଳି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ବସିଅଛୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା। ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାଶୟ ଉଭା ହେବେ ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକ, ଆଉ ସେ କେରଳରେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ କଲେଜରେ ଆମର ନେହିମିଆ ବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कहले मु पेंटिकस्ट पास्टर नुहे। बाइबल शब्द हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कले आमने पेंटिकस्ट हे जबा नाही, आमने बाप्टिस्ट रे ही रहिबा। सर्वप्रथम मु आमनकर त्राणकर्ता प्रभु यीशु को धन्यवाद दिए। ये सुंदर अवकाश आमु जदि भूल न करे बोधे 20 वर्ष पर प्रभु मत अवकाश देइछंती आपण मानक सहित एक उपासना मध्यरे सहभागिता लाभ करिबा पाई। आ एई परिप्रेक्षी रे एही विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस पालन करुथिबा परिप्रेक्षी रे आमनकर शताब्दी बाप्टिस्ट मंडलीर सम्मानीय पालक महाशय, दिकनद्वय, मध्य संपादकद्वय, कोषाध्यक्ष, मध्य मंडलीर अन्यान्य प्राचीन माने, समस्त समितिर सभापति, अध्यक्ष, मध्य समस्त कार्यकारी वृंद माने, मध्य सम्मानीय आमनकर पालिका तथा अवसर प्राप्त पालिका महाशया, मध्य आमनक महिला समितिर प्रत्येक कार्यकारी मागण आ प्रत्येक प्रभु यीशुंक सुमधुर नाम रे मध्य उपस्थित मंडलीर वयोज्येष्ठ बापा माँ भाई भौणी, विशेषकर संडे स्कूल समितिर छात्र छात्री माने प्रत्येक आज संडे स्कूल दिवस अवसर रे मु शुभेच्छा जनाए, अभिनंदन जनाए। समस्त को नमस्कार। और प्रभु प्रत्येक को आज उपासना माध्यम आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने वाक्य मध्य को प्रवेश करने पूर्व प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता, आमने तुम्हारी पवित्र महानाम धन्यवाद करुछु, कारण प्रभु सर्वदा तुम्हें आम विश्वस्त परमेश्वर। धन्यवाद करुछु आज यही सुंदर अवकाश प्रभु मंडली सहित मंडलीर पुओ झील मान सहित समस्त कार्यकारी मान सहित प्रभु विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस प्रतिपालन करने आम एकत्रित करू करू से अवसर उपासना करने सुजोग देछ। मध्य प्रभु एक निर्दिष्ट वाक्य दे तुम्हें आम कथा कहवाई चाहूछ, से आम धन्यवाद करुछु। प्रभु आम आपण को तुम ठारे समर्पण करुछु। तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर अट। स्वर्गीय पिता, तुम वाक्य दे आम प्रत्येक को तुम्हें कथा कह, तुमरी गौरव पाई प्रभु मत व्यवहार कर। यीशु नाम रे मागुछु,
आमेन। मु संक्षिप्त मोर परिचय मु देवा चाहिए। मो नाम पालक नेहिमिया वर्धन। मु एही ग्रामर संडे स्कूल जड़े छात्र थी। मो बापा नाम प्राय अधिकांश लोक जानी स्वर्गीय निर्भय वर्धन। आंकर एकमात्र पुत्र मु। मो माँ होती प्रभावती वर्धन एवं भौणी बसि आपण संडे स्कूल शिक्षयित्री अभागिनी वर्धन। आंकर बड़ भाई मु। मोर स्त्री गोटे पुओ दुईटा। आने नवरंगपुर अंचल रही केतेक निर्दिष्ट लोकदल मान मध्य आमने कार्य करुछु। मु जड़े सेमती किसी विशिष्ट प्रचारक नुहे। आपण माने बहुत विषय मोठारु आशा न करंतु। केवल परमेश्वर वाक्य मु अल्प किसी आपण मानकु कहीकि उत्साह प्रदान करी जे प्रभु रे आमाने कि प्रकार आमाने बढ़ी पारिबा। मु कहूली जे अनेक वर्ष पर प्रभु मते अनुग्रह कले दया कले। विशेष करी मु संडे स्कूल समितिर अध्यक्ष आंकर जो दल अच्छा सहकर्मी माने प्रत्येक को धन्यवाद देवी। मंडली को मध्य धन्यवाद देवी जे मो परी एक छोट व्यक्ति को प्रभु सेवार आज दिन में व्यवहार करने चिंता कले सुजोग देले। तेणुक आपण मान कृतज्ञ अटे। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आमने आज्ञा कहते आम अध्यक्ष महाशय जे आपण पालक महाशय एवं मु गोटे कॉलेज रे आमने ट्रेनिंग करिछु। कहबाकू गले मु बोधे गोटे वर्ष मु सीनियर आपण पालक महाशय स्टडी रे। किंतु आमने आदि आमने जागतिक शिक्षागत कथा चिंता करबा आमने क्लासमेट। किंतु बाइबल कॉलेज रे मु आज्ञा ठारू गोटे वर्ष मु सीनियर। प्रथमे मु गली नेक्स्ट ईयर गोटे वर्ष मु सारला परे पालक महाशय जाइथिले। से जा भी हो प्रभु महान अटंती। से माननकु तांको सेवा कार्य रे विभिन्न क्षेत्र रे रखी विभिन्न माध्यम रे आमानकु से व्यवहार करुछंती। हालेलुया। तेणु मु प्रभु को पुनर्बार धन्यवाद दिए। किंतु आ गोटे विषय मु आसी एठी बसवा समय रे चिंता करुथिली देखुथिली चिंता करुथिली। जदिओ आमानकर मंडली 100 वर्ष पूर्ति रे आगु को चली जाइछ। किंतु जितेबाला आमने आत्मिक कथा चिंता करू मुझे बसवा समय रे ही चिंता करुथिली बोधे आमर ए 100 वर्षर गति आमान को आत्मिक दिगरे कौन कर पछकु पछकु टाणी के नेउछ। होई पारे आपण माने चिंता करुथिबे आमाने समस्त क्षेत्र रे आगु को पळेइछु। निश्चित भाव रे आर्थिक क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे अन्यान्य क्षेत्र रे आपण माने बढ़ी जाइछन। भल कथा प्रभुंकर गौरव हो सेति पाई। किंतु मु देखुथिली एठी बसिकी जे बोधे ए माइक शब्द जाउथिबा हेतु लोक माने भाबुछंती वाक्य प्रचार हेले माने मंडली को आमाने जीवु। वाक्य प्रचार हेले आरंभ जते बेले कले आमाने प्रार्थना घर को आमाने जीवु गिरजा घर को आमाने जीवु वाक्य सुनिबा। किंतु प्रभु आमानकु से कहती नहीं। मु कहिबार अर्थ जे आमाने 100 वर्ष हे गला आमानकर मंडली को आमाने से 100 वर्षर क्रिश्चियन परी हेबार आवश्यकता रही। 100 वर्षर क्रिश्चियन परी हेबार आवश्यकता रही। आमाने जते संडे स्कूल रे थिलु संडे स्कूल बहुत उत्साह सहित चली बहुत उत्साह सहित संडे स्कूल चलता। किंतु मु आसला पर देखली पताका उत्तोलन सरला पर अल्प केवल छात्र छात्री देखा जाउ। आमानकर जनसंख्या बढ़ी किंतु जिते मंडली मध्य को आसुच आम संख्या कौन हो कमी जाऊ। विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस रे प्रतिष्ठाता जे रही थे प्रभुंक दास आमाने से विषय रे तार इतिहास को पठन करुले भौणी।
रॉबर्ट राइस 1780 शताब्दी रे ये जो विषय को संस्थापन कले ये जो संडे स्कूल को संस्थापन कले तांकर मुख्य उद्देश्य थिला जे जो छात्र छात्री माने सप्ताह सारा कार्य करुथिले से माननकु रविवार दिन एकत्रित करी आध्यात्मिक शिक्षा सहित आमनकर जागतिक गुणात्मक शिक्षा रे कि प्रकार से माने वृद्धि हेबे आ से विषय को लक्ष्य करी से ऊपर चिंता करी रॉबर्ट राइस 1780 मसीह रे कौन करथिले ना ए संडे स्कूल को संस्थापन करथिले जहा द्वारा से समय ठारू सारा पृथ्वी रो विभिन्न स्थान रे संडे स्कूल कौन होची वृद्धि होके जाउछ किंतु दुखर विषय जो स्थान रे ए संडे स्कूल जो देश रे आरंभ होइतिला से देश रे लोक माने आत्मिक दीपरे विनष्ट होउछ मंडली सब भांगी सिनेमा हॉल रे परिणत होउछ मंडली सब भांगी गिरजागृह सब बैंक रे परिणत होउछ कौन पाए कारण संडे स्कूल रे पुओ झियो नाहांती मु कहूली जे संडे स्कूल आम मान आमे आमर गोटे मो फोटो देखिक मन पकाउली आमे दुई जन पालक आज्ञा सह मुठी चावल बैग धरिकी गोटे फोटो ये पुराणा गिरजागृह थिला सामने आठी इटा गदा रोला सीठी आम दुई जन फोटो उठेचु आम को डेडिकेट होगा पड़ो उत्सर्गीकृत होगा पड़ो संडे स्कूल पुओ झील मैंने आदि आम उत्सर्गीकृत हो पार्बा ना आज वाक्य आम देखुलु जे अब्राहम तांको पुओ को गोटे विषय कहते कौन कहते प्रसंग कौन आज प्रसंग कौन टी कहतु संडे स्कूल छात्र छात्री माने परमेश्वर आपे मेंढा छुआ जोगेबे प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आपे मेंढा छुआ जोगेबे ये क्या कहते आम जदि संपूर्ण 22 अध्याय को पठन करवा आठी प्राय 5टा कैरेक्टर आम देखा पड़वा परमेश्वर अच्छा अब्राहम अच्छा आर संतान अच्छा इसहाक दुईटी दास अच्छा परमेश्वर जिते कथा कहते से समय रे अब्राहम इज ओबेइंग गॉड्स वॉइस परमेश्वर स्वर को अब्राहम कौन कर शुणुंट आते इसाक कथा कहते से समय रे इसहाक बापांकर कथा को से शुणुंट आते इसहाक कथा कहते से समय रे दास माने कथा को से माने कौन कर मानु से मु आज टॉपिक गोटे अलग रखी नो योर गॉड तुम मानकर परमेश्वर को जान कार परमेश्वर को तुम मानकर परमेश्वर को जान हो पारे मुझे ये लक्ष्य करुच्ची आमको जो माने जो प्रभु दास मैंने आम को शिक्षा देते आमे जदि एत ज्ञानी हो गलु 20 वर्ष पर से केते ज्ञानी हो नथिबे चिंता करी देखिबा बसी ये समस्त आम से सम्मान करे मध्य पूर्वर आमर समय बापा माँ मान को विशेष धन्यवाद दिए अनेक लोक अशिक्षित थिले एते शिक्षित नथिले तथापि से माने इन टाइम समय अनुसार पुओ झील मान कौन करते संडे स्कूल को ठेलुले से संडे स्कूल न गले माड़ किंतु जिते मु लक्ष्य करुली आज बापा माँ बोधे आमने से अवहेला से इंग्लैंड मंडली गुड़िक भांगुच पितामाता अवहेला पाए संडे स्कूल दुर्बलता पाए इंग्लैंड जो स्थान रे संडे स्कूल कौन स्थापन होती जो उत्पन्न होती से स्थान रे लोक मैंने कौन होती विनष्ट होती से स्थान पुओ झील मैंने विनष्ट होती से माने परमेश्वर को जानी पारुना एबे जदि डॉक्टर कहबो हमको
ସମାନ ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବ। ସମାନ ସକାଳ 4ଟାରେ ଉଠିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ଡାକ୍ତରର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତରର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ କି? କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରେ? ପ୍ରେମ କରେ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ପାଟରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ନି କି? ମୋର ଭାଷା ଟିକେ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ବି ମିଶିଯିବ, କାହିଁ ବୋଲେ ସେଠି ରହି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ। ଆମର ଏ ସାଇଡର ଭାଷାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲିଣି, ପ୍ରାୟ ସିଆଡର ଭାଷା ମିଶି ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଲୋକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ହବ ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, accordingly you have to work, accordingly you have to work। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କଣ କରିବା? କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ତୁମେ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ, ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଛି, 2:15 ହେଲାଣି। ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଳସା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ, ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଅବ୍ରାହମ ସେ କଥାକୁ ଧରିଲେ, ନିଜର ବାପା ମା, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ଲେଖାଯାଏ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଅବ୍ରାହମ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିବି? ପୁତ୍ର ଦେବି, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି, ଆକାଶର ତାରା ମାନଙ୍କର ପରି ବହୁ ବଂଶ କରିବେ ତମକୁ। 25 years, 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 25 ବର୍ଷ। ୱେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିଲା ପରେ ପାଉଛି, 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 22 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, 25 ବର୍ଷ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ, ଇସାହାକକୁ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ତମର ପୁଅକୁ ଆଉ ଥରେ କଣ କର? ବଳିଦାନ କର। ତମର ପୁଅକୁ ଆଉ ଥରେ କଣ କରିଦିଅ? ବଳିଦାନ କର। 25 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତମର ପୁଅକୁ କଣ କର? ବଳିଦାନ କର। What will be our reaction in that situation? ଆମ ମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କଥା ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ସେଥିରେ କଣ ଥିବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିବ? ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବିତୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଗୁଛନ୍ତି।
बलिदान करबा पाई कहउछन सेति पाई मोर आजिर टॉपिक मो कहउथली जे नो योर गॉड तुम मानकर परमेश्वर तुम परमेश्वर को तुम जान से परमेश्वर किए अब्राहम जदि से परमेश्वर को जानी नथिले जदि जानी न थांता से निजर बापा माँ ज्ञाति कुटुंब परिवार वर्ग को छाड़ी के से चली आसी न था अब्राहम जदि से परमेश्वर को जानी न थांता तेबे से 25 वर्ष अपेक्षा करि न थांता अब्राहम जदि से परमेश्वर को जानी न थांता ताकर पुओ को बलिदान देबा पाए से आगे ही जाई न थांता अब्राहम वाज न्यू तो परमेश्वर को अब्राहम जानी थिले सेतिपाई से कौन करुछंती ना बलिदान करबा पाए जाउ पुओ झियो माने परमेश्वर को जानवा नितांत आवश्यक आपण मानकर बापा माँ को जानी थाई पारंती भाई भौणी को जानी थाई पारंती बंधु ज्ञाति कुटुंब सांग साथी प्रत्येक को जानी थाई पारंती किंतु परमेश्वर को जानवा इंपोर्टेंट अब्राहम मध्य जानी थिले निजर बापा माँ भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब परिवार वर्ग प्रत्येक को जानी थिले किंतु इट वाज डिफरेंट अलगा थिला परमेश्वर को जानवाटा निजर लोक मान को जानवाटा अलगा विषय थिला जदि परमेश्वर को जदि जानबो आउ एटा मध्य आपणक पई गोटे अलगा विषय हे जीवो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेणु आमान कोन करबा पड़बो ना परमेश्वर को जानबा को पड़बो आमाने देखुथिलु आदि पुस्तक तार 22 अध्याय तार 8 पदरे बहुत सुंदर भाव ईश्वर वाक्य मान को कहे कहिरे अब्राहम कहिले पुत्र परमेश्वर आपे होम पाई मेंढा छुआ जोगेबे पुत्र आपे परमेश्वर मेंढा छुआ जोगेबे प्रिय माने आमाने इठी देखुछु परमेश्वर को से भल भाबरे जानी थिले हु इज गॉड परमेश्वर किए बोलबाटा से जानी थिले आमाने जानिछु आमाने वाक्य रे आमाने सुनुछु कहूछु जे जेहोवा राफा जेहोवा समा जेहोवा एलोहिम तेस्कुन अन्यान्य गुडाए नाम परमेश्वरंकर से नाम भितरे आमाने जदि एठी देखिबा परमेश्वरंकर नाम को आउ गोटे से ऐड करि दउछंती से होछंती जेहोवा जिरि परमेश्वर आइते परमेश्वर को जानवा हेतु अब्राहम कहउछंती इसाकंकर प्रश्नर उत्तर से दउछंती इसाकंकर प्रश्नर उत्तर दउछंती इसाक एठी लेखा जाए छोट बोल लेखा है किंतु से छोट नथिला माने जदी इतिहास अवश्य एठी तार बयस सेटा लेखा है किंतु इतिहास को जदी माने जीवा प्राय 20 वर्ष रु ऊर्ध्वता को हेइथिला सेति पाए लेखा अछि से तांकर ऊपर कोन करछंती किछि काष्ठ काठ बोइबा पाई तांको देउछंती छोट पिला ले बोइबो कि बोइ न थांता नै तार बयस सही छे प्राय 20 वर्ष रु ऊर्ध्व से वयस्क हेइछंती आ सेही प्रकार बालक को आ अब्राहम कोन करछंती ना बलिदान देबा निमंते बलि करबा पाई से मोरिया पर्वत को से कोन करछंती नै कि जाउछंती आ सिठी बापा को प्रश्न करुछंती आ बापा तहिर उत्तर दउछंती इसाक को पुत्र परमेश्वर आपे आमाने जदि इंग्लिश रे देखबा से लिखा जाए गॉड हिमसेल्फ आपे बोले हमर टिके बुझवाटा टिके अलगा हे जिवो किंतु इंग्लिश रे जे देखबा से लिखा जाए गॉड हिमसेल्फ परमेश्वर निजे जोगैबे एई भरोसा एई आशा का किए रखिथिले अब्राहम रखिथिले से अब्राहम परमेश्वर को जानवा हेतु से आशा से रखि पारिथिले जे परमेश्वर निजे जोगैबे ही इज द कैपेबल गॉड से सक्षम परमेश्वर से अक्षम परमेश्वर नुहंती मोर प्रिय माने आमाने सक्षम परमेश्वरंकर सेवक माने आमाने सक्षम परमेश्वरंकर सेवा करबा पय आसुछु आमाने सक्षम परमेश्वरंकर उपासना करबा पय आसुछु तेणु आमान को से अनुसार निज को प्रिपेयर करबा पड़बो आमान को प्रस्तुत हेबा को पड़बो जेते बेले टाइम देखि जार समय अनुसार वी कैन नॉट डू दैट आमाने सिमती करि परबा नै समय रो सद्व्यवहार आमान को करबा पड़बो उपासना समय रे यदि प्रभु यदि अनुग्रह कले मु
नेक्स्ट ओली आपण मानकु कहबी जे मंडली हाउ वी कैन ग्रो इन क्राइस्ट ख्रीष्टन ठारे माने कि प्रकार भाबरे बढ़ी पारबा एमती जीवन यापन कले माने ख्रीष्टन ठारे बढ़ी पारबा नहीं हमको किसी विषय करबा पड़ो प्रिय माने एमती भाबरे माने बढ़ी पारबा नहीं हमको किसी नियम को मानवा पड़ो से अनुसार आम जीवन को माने प्रस्तुत करबा तेबे जाई ख्रीष्टन को माने करबा ख्रीष्ट रे माने बढ़ी पारबा एबे जदी माने एती अवहेला यीशु आसला बेले माने केते प्रस्तुत थिबा मने पकेबा एबे जदी माने एती अवहेला प्रभु को सेवा करबा पाए यीशु आसला बेले आमे जीवा बोली आशा रखिबा की आशा रखबाटा वृथा आमे जदी परमेश्वरंकर सेवा पाई जदी अवहेला करूछु तार अर्थ वी डू नॉट नो गॉड परमेश्वर को माने जानि नाहु प्रिय माने एटी देखुछु माने अब्राहम परमेश्वर को जानिथिला सेति पाई परमेश्वरंकर स्वर आवाज सुनी निजर परिवार को ज्ञाति कुटुंब को प्रत्येक विषय को छाड़ी के पळे आसला अब्राहम परमेश्वर को जानिथिला सेति पाई से 25 वर्ष पर्यंत एक प्रतिज्ञार अपेक्षा रे रहिला अब्राहम परमेश्वर को जानिथिला सेति पाई से कोन करूची निजर एकमात्र पुआ को बलि देवा पाई मध्य से पछौ नाही कारण से जानि छी माय गॉड इज जेहोवा यारे मोर परमेश्वर से जेहोवा जी परमेश्वर से गॉड विल हिमसेल्फ ही विल प्रोवाइड हिमसेल्फ से परमेश्वर निजे कोन करबे ना मते जोगाइबे से आशा परमेश्वर ठारे अब्राहम रखिथिला आज आमने को आशा रखुछु यदि आमने परमेश्वर को जानवा नाही से आशा रखबार आमानकर भूल होइतिबो कारण आमने कोन करबा एबे परमेश्वर देइथिल मागले ई परमेश्वर बोलबा नै कि हमर अंचल रे अनेक लोक प्रार्थना कले कि जदि सक्सेस हे जीवो सरदा हे जीवो प्रार्थना कले सक्सेस न हले काय प्रभु बोलछन से काय प्रभु बोल की परमेश्वर की परमेश्वर तबे प्रार्थना करूछ क्या की परमेश्वर बोल के पचारछन अब्राहम जीवन रे सिंते थे केवल अब्राहम नहीं आम जो इसहाक कथा चिंता करवा आम 25 अध्याय को जाइए देखा से सी एवं स्त्री से माने बंध्या थिले इसहाक 20 वर्ष पर्यंत अपेक्षा कला केते वर्ष अब्राहम 25 वर्ष इसहाक 20 वर्ष कारण इसहाक 40 वर्ष रे बाई सारला परे तांको आपण जे देखबा 60 वर्ष रे तांको पुत्र दीटा जांगला पुओ होछ अब्राहम जो विश्वास थिला आज्ञा गोटे बढ़िया कथा कहते बापा माँ आगे शिखवा को पड़ो बापा माँ शिखले पिला माने शिखबे बापा माँ न शिखले पिला माने शिखि पारबे आमाने जदि आग चर्च जीवा पिला माने मध्य आगे पळे आसे आमे जदि परे चर्च को जीवा पिला माने मध्य जीवा आउ टिके परे बोली तेणुक आम को कौन होगा पड़ो वी आमको परमेश्वर को जानवा को पड़ो कौ परमेश्वर आम सेवा कर प्रिय माने आज यदि देखा जातीय लोक मैंने जो माने सत्य ईश्वर को जानती नहीं जो माने सत्य ईश्वर सेवा करूना जो माने सत्य ईश्वर ठारू बहुत दूर रे अछंती से मानकर विश्वास को जदि आम देखा प्रिय माने आम ठारू दे आर फार बेटर से माने आमान को ठारू बहु गुण रे अधिक अछंती आज 5टा बेले पानी बुडबार इन टाइम टाइम फिटबो 10टा रे गिरजा को जीवा बोला माने 12टा रे आसबा की 10टा रे गिरजा को जीवार बोला माने 10टा रे आसबा आमाने सत्य ईश्वरंकर सेवा करूछु प्रिय मान सत्य परमेश्वरंकर उपासना करबा को आसु से अनुसार आमान को प्रिपेयर हे कि आसबा पड़बो से अनुसार आमान को प्रस्तुत हेबा को पड़बो जो मानकर सफा सुतरा करबार अछि शनिवार दिन कर दियो शुक्रवार दिन कर दियो अन्य दिन जो समय अछि से दिन कर दियो रविवार दिन प्रभु को देवा पाई सिकंतो अब्राहम देले प्रभु को सेति पाई से कोन कले ना महापिता रु बहु लोकर पिता हे गले हालेलुया यदि अब्राहम सिखि न थांते अब्राहम यदि परमेश्वर को जानि न थांते अब्राहम यदि परमेश्वरंकर कथा अनुसार कार्य करि न थांते से बहु लोकर पिता हे पारि न थांते आ बाकी मान को कहे से मध्य परमेश्वरंकर बंधु प्रेज द लॉर्ड
we should have the intimate relationship with God. आमने पूरा घनिष्ठ संपर्क परमेश्वर को सहित रखा पड़ो तेबे ओनली आमने जानवा पारि परमेश्वर को जदि जानवा को इच्छा करूछु आमान को परमेश्वर को सहित घनिष्ठ संपर्क रखा आमान को पड़ो तेबे ही आमने परमेश्वर को आमने कौन कर परबा ना भल भाव में आमने जान पार आओ जदि आपण माने परमेश्वर को जदि जानी छंती से जोगेबे बोली ट्रस्ट इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी जे कौनसी परिस्थिति रे अब्राहम जिंदे एक कष्ट साध्य परिस्थिति मध्य रे थिले एवं परमेश्वर को से कौन करछंती देवा पाई प्रस्तुत हो जाउछंती एक कष्ट साध्य परिस्थिति मध्य रे से जानुछंती जे मोर परमेश्वर से निजे मते कौन करबे जोगेबे बोली गोटे अनसर्टेनिटी परिस्थिति जो परिस्थिति रे अनिश्चितता सम्मुख रे आमान को कौन करबा पड़बो ना परमेश्वर को आमान को जानवा को पड़बो अनिश्चित परिस्थिति रे जदि आमाने परमेश्वर को जदि जानिछु प्रिय माने तेबे आमाने अब्राहम को परि कहबा आमान को जे कोनोसी परिस्थिति हिताउ ना काईकी बेले बेले आमान को अभाव थाउची बेले बेले आमान को रोग थाउची बेले बेले आमान को विभिन्न प्रकार परिस्थिति आमान को कौन करिथाए ना परमेश्वर को ठारू विमुख करिथाए सेही परिस्थिति रे अब्राहम कौन कले ना परमेश्वर को जानी थिबा हेतुरु निजर पुओ को देवा पाई से प्रस्तुत हो जाउछि सेतिपाई परमेश्वर तांको आशीर्वाद करूछंती सेतिपाई परमेश्वर तांको कोन करछंती ना महान गोष्ठी रे परिणत करूछंती सेतिपाई परमेश्वर तांको ईश्वरन को बंधु बोली कि तांको कोन करछंती ना आख्या देउछंती परमेश्वर को जानवार अर्थ परमेश्वर ठारे विश्वास करवा परमेश्वर को जानवार अर्थ परमेश्वर ठारे विश्वास करवा परमेश्वर को विश्वास करवा यदि जड़े व्यक्ति को यदि विश्वास करवा नहीं आम भल भाव में जानी पारवा नहीं आज जड़े व्यक्ति को यदि आम जानवा नहीं ताको आम विश्वास करि पारवा एटा उभय परिपूरक आमान को जानवा को पड़बो विश्वास करवा को पड़बो विश्वास करवा को पड़बो आमान को जानवा को पड़बो हे पारे पिला माने समस्ते तो धनी नथिबे कि गोटे बही पाई से माने एटा होथिबे मो समय कथा कहूची मु जते बेले कॉलेज रे जॉइन हवा पाई एसकेसीजी कॉलेज पाळाकेमडी रे प्रभु को अनुग्रह रे मते सुयोग मिलला से समय रे 300 टंका जॉइन पाई आमान को आमर बापा माने कष्ट पाउथिले देवा पाई कष्ट होथिले आपण मान को मध्य सिंते ही थाई पारे ए परिस्थिति रे यू ट्रस्ट इन गॉड यू बिलीव इन गॉड पुट योर फेथ इन गॉड परमेश्वर को ठारे विश्वास करंतु पुओ झियो माने परमेश्वर सफलता देबा परमेश्वर से अब्राहम जेमति कहउछंती आशा रखिछंती गोटे भरसा कहउछंती जे परे परमेश्वर तांको जोगाउछंती किंतु जोगाइबा पूर्व से कोन करछंती निजे कहउछंती जे गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड परमेश्वर निजे कोन करबे मते जोगाइबे कोन पई से कहि पाइले जे परमेश्वर को ठारे विश्वास करूथिले से परमेश्वर को सहित से प्रकार संबंध संपर्क रखुथिले सेति पई से परमेश्वर को ऊपर भरसा करि कहि पारुछंती आज आपण माने मध्य जदि से परमेश्वर को ठारे भरसा करुछंती विश्वास करुछंती तबे निश्चय परमेश्वर जे कोनोसी परिस्थिति रे जे कोनोसी विषय को परमेश्वर आपण मान को मध्य जोगेबे प्रेज द लॉर्ड आ द्वितीय विषय गॉड प्रोवाइड व्हाट वी नीड जहां मानकर आवश्यक विषय आ से विषय परमेश्वर आमान को दियंती जोगांती हालेलुया जो आवश्यक विषय जे कोनोसी परिस्थिति रे जहां मानकर आवश्यक से विषय परमेश्वर आमान को दियंती आ माने एही वाक्य रे माने देखुछु जे अब्राहमंकर से विश्वास थिला जे परमेश्वर मो पुओंक बदल रे मते कौन करबे मेंढा छुआ जोगाइबे
गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी जितेबले नवरंगपुर रे मैरेज होगापाई प्रस्तुत हो गली आमर से समय बोधे पूर्वतन डिकन थे आ प्रभु दास सुजीत चंद्र लिमा आज्ञा आसी जाइए केते जन नवरंगपुर अवश्य से माने मोर ये भीतर स्टोरी किसी जानी नथिले मुझे तो बेले ठीक ही गला मो स्त्री को विवाह करने मोर पाखरे किसी पैसा नहीं मो स्त्री मत गोटे प्रश्न कले जे विवाह होगापाई एत साहस करुच अच्छी कि बोले तापर मु मोर कॉलेज स्टोरी आरंभ कली कॉलेज रे मु 5 वर्ष सर सारीदेली लोक मैंने हजार हजार टका खर्च कर मोट किसी पैसा न था कि 5 वर्ष मु सारीदेली आउ सेई परमेश्वर आज प्रेज द लॉर्ड सेई परमेश्वर आज अछंती वी हैव टू ट्रस्ट से आशा हमको रखबा पड़बो से वर्षा हमको रखबा पड़बो आ जते बेले समय आसला विवाह समय ऑटोमेटिकली एवरीथिंग हैपन आओ तास ये सब विषय बाजा दरकार थिला बाजा हला भोजी दरकार थिला भोजी हला अवश्य गाँ रे आमाने एते बड़ किछि आडंबर करि पारि नाहु किंतु से स्थान पाए मोर जहाँ किछि आवश्यक विषय थिला से सब प्रभु मते जोगैले प्रेज द लॉर्ड से अब्राहमंकर परमेश्वर आमाने गीत रे गाउछु से इसहाकंक परमेश्वर से जाकुबर परमेश्वर से आपण मानकर परमेश्वर से मोर परमेश्वर हालेलुया आमान को मध्य जोगेबा परमेश्वर व्हाट एवर वी नीड्स गॉड प्रोवाइड्स व्हाट यू नीड्स आपणकर जहाँ आवश्यक परमेश्वर ताहा दियंती परमेश्वर ताहा जोगांती आमाने जदि आ गोटे रेफरेंस देखिबा माने मुखस्थ पद माथी पुस्तक 6 अध्याय 33 पद किए मुखस्थ पद बाइबल खोलंतु नहीं संडे स्कूल पिला वो जो माने माथी 6 पर्व 33 पद नहीं क्या हो चलो गोटे ताली मारवा धन्यवाद बाबू आइछे मैंने देखु जे ताहांक राज्य आउ धार्मिकता अन्वेषण करो जो माने परमेश्वर को जदि जानी नथिबो तांको राज्य धार्मिकता अन्वेषण करि परबो नै जो माने परमेश्वर ठारे विश्वास करंती नै से माने तांको राज्य धार्मिकता अन्वेषण करि परबो नै जो माने परमेश्वर को जानंती से माने ही तांको राज्य आउ धार्मिकता को कोन करबे अन्वेषण करें राज्य माने कौन खाली से स्वर्ग राज्य कथा का माने चिंता करवा ना वर्तमान कथा भी आम चिंता करबा पड़बो इट्स ए टू वे वर्तमान आम जो राज्य रे रहीछु जो ठारे रहीछु सेही परिस्थिति रे परमेश्वर आमान को कोन करबा मोराली यू हैव टू जस्ट बिल्ड आवर लाइफ नैतिकता रे आमान को जीवन को आमान को कोन कर तैयारी करबा को आमान को पड़बो नैतिकता रे जदि आमान तैयारी करबा तबे तांको राज्य आम ठारे रहइबो देन सेकेंडली जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट आसबे सेही समय रे आ गोटे राज्य माने दीटा राज्य नैतिकता वर्तमान समय रे नैतिकता रे आमान को जीवन को आमान कोन करबो वी हैव टू बिल्ड आवर लाइफ आमान को जीवन को आमान गठन करबा पड़बो आमान को जीवन को आमान तैयारी करबा पड़बो प्रिय बापा माँ गोटे कथा कहउथिबे संडे स्कूल रो पिला पुओ झियो माने किछ होथिबे राज्य आसी पारबो नाई आपण मान कथारे पुओ झियो माने यीशुंकर राज्य जदि आसवा पाई चाहुछ निजर नैतिकता को तैयारी करबा को पड़बो नैतिकता किंती तैयार हेबो एफिसी पुस्तक पाउल गोटे कथा कहउछंती जे आमान तुमर यौवन जीवन रे जे प्रकार केही तुम्भको तुच्छ न करबे सेति पाई वाक्य रे आचरण रे आउरे कोटे
এই সমস্ত যে নৈতিকতা বিষয় সব রয়েছে সে নৈতিকতা বিষୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତ ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନୈତିକତା ଜୀବନରେ ଅଛି ତେବେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରେ ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ତହିଁରେ କ'ଣ କୁହାହଉଛି କୋଉ ସମସ୍ତ ତାର ଉପର ଅଂଶ ଯାକ ଯଦି ଆମମାନେ ପଢିବା ବୋଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ନାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ନିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜଗତରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ରହିଛି ହି ଇଜ ଦ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଗଡ୍ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଯୋଗେଇ ଦେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କାହିଁ ବୋଲେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଅନେକ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ମିଶନର ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା କିଛି ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନହଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଚଳେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆବଶ୍ୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଏଇଟା ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମିଶନାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କି କୋଅର୍ଡିନେଟର କି ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ପଦରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମିଶନାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରୋଥ ମିଶନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୁଁ ମିଶନାରୀ ଯେତିକି ଅଛି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଦରମା କି ଆଉ ସାଲେରୀ କି ଏମିତି କିଛି ଆମମାନେ ପାଉନା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାର ନୈତିକତା ଜୀବନକୁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ନୈତିକତା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ନଥିଲେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କ'ଣ ହଉଛୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କହିଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ନଥିଲା ଉତ୍ସାହଜନକ କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲା ଆମର ପାଖରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟିମନିକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛୁ ପତିତ ହେଇଯାଉଛୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛକୁ ଆମେ ପଳଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯଦି କରିବା ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ଭରସାରେ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭରସା ଆମଠାରେ ସାଧିତ ହେବ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାଧିତ ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗେଇବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ God will do the things according to his time ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ
ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ। ଅବ୍ରାହମ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଇସାହାକ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ୱେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଜିସାୟ ତାର 40-31 ପଦରେ ଏ ଜଣେ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନହୋଇ କଣ ହେବେ? ଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। If you want to grow in your life, if you want to go high in your life, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉପରକୁ ଯଦି ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଯଦି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ବୋଲି। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17-18 ପଦ ଟିକେ ପଢ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ଆଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିଥିବାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ, ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଯଦି 12 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଢିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ନଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଏହି କର୍ମ ସକାଶ, ତୁମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଭରସା କରିଛ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଜାଣିଛ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ଅବ୍ରାହମ, ସେହି କର୍ମ ସକାଶ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ସେ କେବେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମଟାଇମ୍ସ we may fail. କେତେବେଳେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦେବୁ ସେମିତି ଦେବୁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି କଣ କରିବ? ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମାନେ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ କେବେ ସେ ଓହରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି କହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆକାଶ ତାରାଗଣ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଶତ୍ରୁଗଣର ନଗର ଦ୍ୱାର ଅଧିକାର କରିବେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଜାତି ତୁମର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ?
ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତା, ଏଇ 17-18 ପଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇ ନଥାନ୍ତା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ମାନିବା ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ, ବ୍ଲେସିଂ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ନା ଦୂରକୁ ପଳେଇବା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। If you want to get the blessing from God, ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱର? ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଚିଠି ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦା ପ୍ରଭୁ। କେତେ ଦିନର ପ୍ରଭୁ? ସଦା ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ସିଜନାଲ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ସିଜନାଲ ଗଡ୍। କିସମିସ୍ ଆସିଲେ ଏକା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଏକା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯିବା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୋସାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ପରିଚୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ସେ ବାହାର କରି କେନାନ ଆଡ଼କୁ, କିଣାନ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନେଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ସେ କରିବେ। ଆଉ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ କାର ପରମେଶ୍ୱର? କାର ପରମେଶ୍ୱର? We should have a personal experience in our life. ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଦରକାର ରହିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଦା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ତାହା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। We should have the personal experience, ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ପାଇବାର ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା ନା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ what God can do, ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର କ'ଣ ପ୍ରତିପାଳକ ବୋଲିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବେ, ମୋର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ସେ କଥା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ସେଦିନ କହିଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ସେଠାରେ ଦାଉଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ମୋର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇକି ସ୍ୱୀକାର କରବାର ଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରବାର ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କରବାର ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କରବାର ଅଛି, ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ?
ଯୋଗେଇବେ। ସେଦିନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗେଇବେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗେଇବେ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ହଉନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ମୃତ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ, ଅଜ୍ଞାତ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ, ବିଜାତୀୟ ଲୋକର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଆଶା ନେଇ ଭରସା ନେଇ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେମାନେ ଆଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ କେତେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେତେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଲେ, ମାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନାଇଁ? ପିଲାମାନେ, ତମର ପାଇଁ ବଢ଼ିଆଟା ଅଛି ଏଠି। ସେଠି ଇସାକ କ'ଣ କରୁଛି? ନିଜର ବାପା ଅବ୍ରାହମର ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ତାକୁ କହିଲେ ଚାଲ କାଠ ବୋଇକିରି ଚାଲ। ଦେଖୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛି ନାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ କାଠ ତ ହେଲା, ସବୁ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଜିନିଷ ଅଛି, ବଳିଦାନ କେମିତି କରିବା? ସେ ବାପାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, କାଠ ବୋଇବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ? ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବାପାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇସାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତୁମମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆଶୀର୍ବାଦକୁ। ଇସାକ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇସାକର ନାଁ ମାନେ ବାଇବଲରେ ଧରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତେବେ ଏ ବାଇବଲରେ ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାଁ ରହିବ? ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ କହିଲ? କିଏ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ମାରିବ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ତେବେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାଁ ରହିବ। ତେବେ ମୁଁ ଏଭଳି ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ ସାରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଯେ नो योर गॉड। ନିଜର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କର? କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ସେ ଯୋଗେଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭରସା କରିବା। ମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତିନିଟା ବିଷୟ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଗେଇବେ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯୋଗେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯୋଗେଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବିଶେଷ କରି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଓଳିରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବଢ଼ିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ এই ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମିତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଦିବସରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ।
କେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବି। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ 75 ବର୍ଷରେ ଡକା ହେଇଥିଲା, 100 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ମିଳିଲା। ତ ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା